bagong episode. At ito guys, may bagong Grand Theft Auto 5 dito guys na GTA. Kung paano mag-download, una sagdan niyo ako. Ganito. Una, punta ka sa Play Store. Tapos, punta kayo sa search apps. Tapos, search nyo GTA V. Tapos scroll down, tapos makikita nyo yung GTA Liberty City Stories. Download nyo lang, tapos scroll down, makikita nyo parang totoong GTA. Kaya i-play nyo, play. Tapos ayan nga, kikita nyo na GTA. Tapos ayan guys. Ayan na guys. Meron na kayong GTA. Kahit hindi pa kayo magbayad. Ito na guys, basic lang to guys ha. Para sa inyo lang guys, para sa mga bata lang kasi bata man din ako. Ngayon lang ako nakaalam nito. Tapos may bago pala akong dyan ni-upload na Papalois Gang. Papaloy Pulse Gang. Kung di nyo alam, nandoon lang yun. Start game. Ano gusto nyo dyan? Start game tayo. Siyempre. Yan, hintayin natin. Wait lang guys, wait lang. Hintayin muna natin. Tapos nakikita nyo yung sa baba na yan guys. Sa baba, pindutin nyo sa baba para ano talaga kayo. Baba ulit. Hintayin nyo. Baba ulit. Ayun na. At ito na guys. Para sa inyo lang to guys ha. Hindi na ako magtatagal guys. Dahil lang talaga guys. Na kasi kakain na kasi kami ngayon. Oh guys. Kaya hindi na magtatagal. Salamat guys. Okay guys. Bye bye.